Rangundo mwahashiwi na majana shinda na miumfuka rena nane ya kampuni ya Taifa Hydrocarbures ya onalejua irumwa ni madhamana wenji. Le shirika la mafura la Komori, Société Comorienne des Hydrocarbures, lika ya harmwa tabu zinji, ususwan harmu mva wa hemali. Holiho, zemali za kaunji ya harmwa li shirika, zika uharamiwa hanamna za tulazimu. Mfano, li mishahara ya kauliwa ondwa tukafanya hazi. Zaidi ya mahamili, rangu umara mgomri ya lune zidhamana za hili shirika la hydrocarbures, zitambu zilawa, li shirika li basauha, ni longilo la handa harmwe mashirika, ya tangao harmwe masanduku ya daula. Sana ni mbushiriani, mwahamwe mahayiri, ranyiro, wa Komori pia nanu wandohazi wa hili shirika la Komori Hydrocarbures. Tijabanu ilaika yando mwezi wa Fevrier mwazi uzilina kumena shenda namna na jana undale daho lika haruma zero wenda mno ona na hizo wakati rais yaka unibe habanu hanabiazo kale dahongilo haruma zero shaha jua ukaya memdu komi kingi ya zenongoza ma shirika zinu abongendo sabiki ni mshukurie ni mbashire marhaba wa yani fanye confiance yinu yani beha harumale shirika la SCH. Donc baada rajar mastabu hizo ritianzi yani mibadili hominji ya ubunguza arama ikao kazjaka muhimu ya ubunguza posto za kaya za ki fantasiste. En tout cas, Jojo Hamba Ukaya warawa suilivo hari mwa 2019 zanongoza ndisuendaze lekelea mada hele mzungu amba on a commencé à voir le bout du tunnel. Charges kazinji kauzika bizo zikawa sisamba vile dedao risana risasanya mbabi risanya religion amelore mbabi le ankiba hele dao mafura kamjoka na yapula nga urahisi shari sana rikingie ribadili mbabie umwendo wa huando hazi nele daho li basauhe mubaka nongozi njikawuzikawa maki harumale daho hata umfanyo hazo huando hazi ukamziro hydrocarbures arendeha harumomo haunu ka lele shirika la mwando la daula ikawo li contribue haku harumwa e budget ya daula. Mfano wakati ya loi de finance ni budget ya 2020 akaufaniwa hydrocarbures hakaulindwa na 9 milliards 700 millions aljwamba ukayao baada umahaukamilishia awori shindiri libi 9 milliards 700 millions yo bad rudi rangeza zaidi ya presque 400 millions ujumwa yabo donc awori kanga si abaharuma 10 milliards 100 millions dizora rashida contribuer harumwa budget ya he daula. Harumwa shisi wa shanzuani ngwajifereshe yao hema endeleo usoni yafanyishi harumwa kampuni ya Taifa ya mafura zihazi ngazifanishi hao heka wainda habu wando hazi wastehio zinamna za ufanya hazi sibahi waliwao wakati walazimu Titanabahi amba lidago lipua ngao hama mkabala wa mswarafa mana waye Monsieur Maramgomri siasa yahe dohorekebesha na ubasaua lidago na kula we mtu pragmatiki kula vahanu kamba vakokuloshe aeseye abuzuza ne aangalia alhamdulillah irsona ya mavuna mana karako yani karako renouveler stoku kabla karangi hamwa penurie ba vasa ni stoki yo renouveler hala karostante tena penurie yo shukuru na himida na yo alama ya mswarafa mwemwa dago litiba sauha mana likahambwani harma mswarafa vasa alhamdulillah vaurahafu hama mswarafa wailedaho nyangum kabala amali ataikomande ne ti remarque amba isenda ya hengeza isrenga en considération ce paramètre de consommation ya he wanadamu volomba wasengedzea wakati surenga mafuramzuani rijangazija
sure kangazija rebe hamzuani sure nganzuani rebe hamwali shaonrodo nukaba na kati rifanyawezi ya izi rotation hizo wanroto mukema faraka yatsi na banangayo anura hana depo nzuani idepo ya nzuani yode biha umwali idepo ya nzuani sujo renga mafara nzuani rija nayo mooni sujo renga moroni rebe hamzuani parce que banu nzuani yode po amandi depo ya ngazija halido shide renga mafura menji rere haiho abasema mafura menji ngabakio moroni shawakati amnezo parce que mafara kati nzuani yoka hulwa yohumo hulwa ekema fara humo hulwa ni wakati meli jao si hanza rivide piezi sima yeljo kemilinge jao kanujo hulameli jeriba huwe mafura na bonga sema faralo nzuani sinabo karunda banuri yatie zimalizi njia au harmwa le shirika la hydrocarbure kazitu njia harmwe masanduku ya daula bahi ngazi haramilwa au haulikiza le shirika namna ya ukaya imahaijao lishinde lenjizi zisima ili wawane numhulonadi wa hemafura mahayanu ngarazingiza wale daho pia ritie hunu ili rujue wa mahawa 2020 renjeze zisima bzili ili rikingia la importation za hatu ribunguze mbabi wakana kale par exemple ahamu mahaunde fanya cargaison fukari shawe carte sima zilizo mwabenza ngalmongo rifanya hama cargaison tano au sita ili ribunguze mbabi ze frequency za meli hoja na mwabenza na ufikiri timize estiti ya hoani ilo mwali zinji za tukaya ziliyo harmwa le shirika la hydrocarbure harmwa shesiwa shamwali mingoni mweze tabu ziliyo no kosefu wa depo ijo ruhusu shesiwa shikani mahala ya uhansi mafura ili shisijokosa mafura itoma yangiyo holiho iyonzima mingoni mweze faliki za homo haziwi zili na 21 zilo ni mudiri wa hele shirika lino idepo uyo situation yayo rangu yaka taleo kaisi na kapasite iliyo njema ya ushinda ibelehe mafura ya wandu watsahao mwali via kama peshera ngwandao na gazwali na esansi walozi ngwandao na esansi walimaji wapisizi ngwandao na gashi yani zibezwe zengedzeha ikapasite kaisi tosha kapasite ya idepo ya mwali nge a 600,000 metri cube ya zi litri zingiao harumai depo wapo ngwa gazwali esansi gashi hamkaundo loni yondo sanari fanyeye depo ya heshesi wa shamwali ikawo ngiyo mjini Howani iyo hamu ya hatu changiyo hamu tena ya wanansi wa heshesi wa mwali au kange patabi hao yonge jutsu ngeza iziye zila tabuza ukayaye mnameli kajawa yenda nzuani yenda ringa ya vehamwali au ya janga zijaringa ya vehamwali donc ngetongezao heni wakati ngabako ukosefu wa ze producer hatu ya humwali na depo hiyo ikaongi yona rumwa 4500 tonnes donc izo ritili narambe milioni 4 wanusu ijo shinda ibalie shesi wa shamwali haruma zaidi ya mezi 6 awesa hiyo kwa jajoka haruma tabo ukabo emelie jaban amande helili yaba hange jo unomoroni iba huwa yende mtsamdu iba huwa yenza chawe sayo kari lekezaye depo ya Howani abonge juru ajuka na porondaru kange jonda na hotsena ende yaba huwe itiyaru mae zismaza mwali na abonga joka we sayo mwali joka tranquille aru mezi 6 haba président de la République Bwana Azali Assoumani a fait un conseil spécial. Il y a les hydrocarbures avec l'appui DG. Ngia harma mahadisi na serikali waneta wafiki basa inoi lazimu idepo ancien isike wafanywe depombia a Howani. Donc depombia a Howani ngena capacité ijoshinda ibinge wandu mana ngeina harma 1000 metri cube ino ya petrol nge harma 1000 metri cube ya essence nge harma 2000 metri cube ya gasoil nge harma 500 metri cube ya jet A1 donc na hekayo ikomo toshinda tembu mwa mweli c'est pas simplement mweli
bewa wangazi jao tunjarenge banu wanzuani etc. Sinde mafura bahi ama Comore Hydrocarbures watia nziani wa jau barnamaji ya kuuza gazi habei ya urahisi ili usahilisha imaranya. Abanga ranzori buwe na le juzo la he gaz naturel, gaz jampishio ikao tsiale banu ngarambe ukanga johuiti ya nziani na ikayo nrimilo ngajo sari huze haurahisi donc avotse na ola raia ngujoka uhunda energia saya ya upishia hauya ufanongo zindoji shaya iunde tena haurahisi na hauhifadhi tena ulanga Kaomba Mwenyezi Mungu kama no haunu risari yandisa uhuza egazi uitoa sha wabenza covid jai balilia zenzia wandu wajeni wakayabo kwa budget wenzao zeno pia zi bloquer donc banu lewe inuri hadisi banu wala wandu wasawarije ngarombo mungu kana umwezi wa janvier unutihise na siri yandise uitoa randisi utoa egazi mananga deja kasina gazi ilo yabo ngarjo handisa aruma ilo yabo retoa na siri de commande ya sai hautaha wanadamu wasahilishihe kwa ziembabi legashi haku nezenkuni. Lishirika la Comore Hydrocarbures ngalirumia wa teknolojia nyumeni ili usahilisha na uhifadhi wa ondohazi na nezemali za heledaho. Bon, GG électronique inonge permettait wabasa bon vanulio banu ngamono quantité de carburant comme halilio armazi tankipia nge permettait au directeur ibahi na chef de dépôt ngom application wa téléphone ngwa una dunga o à temps réel bon nge permettait au tsena ha itoze hatualiza kaya parce que hale on roka hozi simani webima manuellement basa ino ze dangezo kam roka hula mroje yawe bon basa kaziti sibai tsena on roka na mbuda na metera waka manuellement abasa alhamdulillah à partir de là basa ino tout est informatisé on dongo jwa wa joje harmaze logiciel wio on va installer wa mambo sonde na jauge électronique na logiciel qui permettait on dongo una quantité de carburant pia et géolocalisation na del mona banu bon yo permettre magari sanu banu hydrocarbures installer wa GPS qui permettait au haina mouvement le gari wona banu haina mahalika odo le gari dio gari wonao kalanzali devie mahala rojino tsotskot ndi ho onongo jo wali couper banu directement abasa ino alhamdulillah à partir de technologie meno basa ino onongo makini parce que gari menga mahala par exemple onongo jo kali menga mahala kaza nglo mahala kaza e ka li gula problème mahala kaza tsena onongo jo kali gari nglo mahala kaza nglo problème kaza iga sena vidéo surveillance sena réinstaller caméra harmaze bakipia harmaze dépôt pia hydrocarbures nzwani mwadi aéroport na hunu ngotsona banu na mwede kwa mwadi en direct ngamonezi virao kando zivira mwadi uandohazi wa he kampuni ya taifa ya Comore ngo hakikisha uzengayo ile shirika la pua rangu ya rais wa daula yanika Umara Mgomri zidhamana za ile shirika la hydrocarbures makatianu suandohazi ndani ngasina furaha ngarjibi wao numondo ulio madhamano lwabaha manahili mru yitsuru meki ya sea yashinda jana zakajana tsidizilo leo zikaza taji mana kana besoin zinji na ndongo zinji abahenu garzona au zinjanziani sifunga zile hali halatimu khaswa de télécharger franchement il facilite ndongo zinji hakuswafa il facilite ndongo zinji swafa problème zinji zakaya perte zakaya za mafura na pia avasa yekoli venu ha à partir de l'école ibenu parce que avasa ino uziro wadoka ya pando wahe mruhedi bagam someka mfano kwa jiri problem huno kasina za serveurs hatu za enregistrement na rejeyu hamwa za serveurs reje zarangalie ze problem kazo da zazir ranzwani ra aéroport ra mwali karshindori jua hena zenogo kaodo zibirao ra pando wahe téléchargage na géolocalisation na vidéo surveillance ani tout est facilité abaka wata tabifuta zila banvi za station ngazibi hanyawe mafura ili usaha faida nkuu mjumuya wabidi wakati kao kampuni ya taifa ya mafura kitu sa jitihadi ili wa Komori warumie mafura mema appareil de distillation pour tester et ici par exemple le produit contient de contaminants ou non. Comore Hydrocarbures umuhimu hao ndo mulizani mafura mema ya tundwao kabla ya utula juzoni ili yatijoka ajali mwezombo za hema client ya hao ya magari. Et produit aéron hydrocarbures avant il charge un camion si vous faites test.
fanya test ya vous assurer maranya kaya nga produire haunu ndio en bonne qualité. Katina ata autre souci, il y a pollution ou mélange autres produits. Il s'agit du gasoil ou de l'essence. Pas de souci sur ça. Chaque jour sifanyazi le shirika la Comore Hydrocarbures ihamu ya halo msipuze na mafura mema vanu Comore ili ensi ijobasa uhaharmo mva wahe énergie. Comore Hydrocarbures, notre priorité, votre énergie.